परमा परम पूज्यपाद श्री श्री बर्ता आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा चरण में प्रणाम जनाए। आचार्य परिवार समस्त चरण मोर प्रणाम जनाए। एठारे उपस्थित समस्त गुरुजन को गुरुजन मान को मोर प्रणाम एवं आनंदित जयगुरु। खूब भाग्यवान मु एते सुंदर भाव मूसा सनातन मूसा एते सुंदर भाव कहते कोरुआर पंचम वार्षिक उत्सव मोर भाग्य ये मु आलोचना आसी पारिछि ठाकुर को किछि कथा कहबा पई। तो माँ मो पूर्व रीना राणी माँ जो छड़ार गान करथिले जो नारी ठारू जन्म जाते से ठाकुर भी से जिनसटा ही कहउछंदी नारी ठारू जन्म निये आ वृद्धि पाए तेणु से जननी माने जे जहार जनन करिवार क्षमता अछि से ही जननी ते एपरि करी से जातिर भी जननी तेणु गोटे उन्नत चरित्रर माँ ठारू उन्नत चरित्रर आत्मा ही आसी पारे। पुणी श्री ठाकुर कहउछंदी स्खलित नारी चरित्ररु स्खलित जाति ही जन्म लाभ करे। तेणु बुझी देख जे नारी चरित्रर शुद्धता केते प्रयोजन तार शुद्धता केते रिक्वायरमेंट। श्री ठाकुर को जेतेबेले पचरा जाउछि जन्म देवार विषय उपरे प्रजनन व्यापार उपरे श्री ठाकुर कहउछंदी खाली जन्म देले तो हुए ना कि प्रकार रे सुप्रजनन हेई परिबो कि प्रकार रे गोटे सुजातक को अणा जाई परिबो ताकू भी कल्चर करिया को पड़े। काइंड ऑफ एटा गोटे साधना बोली श्री ठाकुर कहउछंदी से तारी ऊपर बाणी देखि श्री ठाकुर कहउछंदी जे जन्म देबा की माता हेबा की सहज कथा प्रसव करिले हुए ना माता। तेणु ए जो माँ हबार जो प्रोसेसटा प्रक्रियाटा सेटा भी गोटे प्रकार सिद्धि माने साधनार व्यापार। ठाकुर सुजातक जन्म देवार सुसंतान जन्म देवा उपरे कहउछंदी जे पुरुष जदि एकनिष्ठ भाव इष्ट केन्द्रिक थाए आउ जदि नारी किंबा माँ ता स्वामी प्रति गभीर निष्ठा परायणता नहीं आदर्श केन्द्रिक होई चली पारे तेबे तांकर मनोभावटा काम भावरु अनेक ऊपर को उठी जाए। इष्ट भाव रे सब समय व्यापृत थाए आ सेटा को ही कुहा जाए प्रकृत ब्रह्मचर्य। आ ई प्रकार रे ब्रह्मचर्य जो माने पालन करंती सेमानक पाखरु ही गोटे देव संतान आशा करा जाई पारे। तेणु जनन व्यापारटा आज जदि देखु आमे सोसाइटी को तो मोस्टली देखिबा को गले खाली माने मैरिज रो मेन उद्देश्यटा ही हे जाईची गोटे प्रजनी माने गोटे संतान दरकार तेणु विवाह करिवार अछि। किंतु श्री श्री ठाकुर कहले विवाह मनुष्यर दुईटी मुख्य कामना को परिपूर्ण करे। गोटेला उद्वर्धन आ गोटेला सुप्रजनन। प्रथमे आसु उद्वर्धन माने पुरुष एवं नारी निज निजर वैशिष्ट्य हिसाब रे डेभलप करिवे निज निजर कैरेक्टर निज निजर चरित्र चिंता हिसाब रे उन्नत हेबे। दिजण को जेंदी नारीर पुरुषर कैरेक्टरटा होची पोषण करिवा नारीर कैरेक्टर पुरुषर कैरेक्टर होची परिपूरक नारीर कैरेक्टर होची परिपोषण। तो एई दिटा जाक कैरेक्टर रे दिजण जाक आहुरी डेभलप करि चलिबे तेबे जाई सिटा उद्वर्धन बोली कहजि। तेणु श्री ठाकुर कहउछंदी जे पुरुषटा नारी पाखरे आश्रय नि आ नारीटा माता सदृश माँ सदृश पुरुषटा जेतेबेले केयर नि प्रत्येकटा दिगरु शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक दिगरु जो कहजे ना ताकू आहुरी इम्बाइब करि तोळे इवॉल्व करि तोळे ताकू आहुरी जत्न नहीं ताकू आहुरी सक्रिय करि तोळे डेभलप करि तोळे तेबे जाई पुरुषटा भी डेभलप होथाय आ नारी तांकू सेवा जत्न करिवा भितर दे तांको प्रति सहानुभूति तार प्रेरणा तार अभिव्यक्ति भितर दे से निज वैशिष्ट्य रे भी डेभलप होथाय। जोटा कि आमे जानू नारीर जो 8टा वैशिष्ट्य दिया अछि निष्ठा धर्म शुश्रूषा सेवा साहाय्य संरक्षण प्रेरणा तापरे आसे प्रजनन। तो ए प्रत्येकटा वर्ड प्रत्येकटा जो वैशिष्ट्यर कथा जो जो सीक्वेंस वाइज रे सजा हेकी रहिछि तार काम ठीक से सीक्वेंस वाइज। प्रथम तो गोटे माँ को किंबा गोटे झील को जिते बहुत करिकी जाए ताकू निष्ठा धर्म शुश्रूषा सेवा भितर देकी तार प्रत्येकटा एकमुखी चलनी जोटा कह जाए तार भक्तिटा को तार निष्ठाटा को आहुरी स्वामी को प्रति तार स्वामी परिवार को प्रति आदर्श को प्रति आहुरी एकनिष्ठ ही उठा हम। तेणु कह जाए गोटे साधना। शुणी मातृ सम्मेलन रे सत्संग रे जे बाप घरटा होची पाठ पढ़ा जगह आउ ससुर कूलटा होची यूनिवर्सिटी जो एग्जाम दी
ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏଇ ବୋଧ ଗୁଡାକ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବୁଝା ପଡେ ନା ମାନେ ଟିନ୍ ଏଜ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝା ପଡେ ନା କିନ୍ତୁ ନ ବୁଝିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରି ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ମାନିବା ଭିତରେ ଟିକେ ଯଦି ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି କରି ଚାଲୁ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପର ଟାଇମ ଟା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର କୂଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରି ଚାଲିବାର ଯୋଉ ସମୟଟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝା ପଡିବ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟାର ମହତ୍ଵ କଣ ଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି କେବେ ବି ଯୋଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରପରଲି ଆଲଜେବ୍ରା କେବେ ବି ଯଦି କରିନି ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବସିଲେ ଯେମିତି ମତେ ଆଲଜେବ୍ରା ଗୁଡା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଜିକାଲିର ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଟା ହିଁ ହବ ସେବା ଆଉ ଭକ୍ତି ମୂଳକ। ଲିଟରେସି को ଠାକୁର କେବେ ଅପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ମା ଯେତେ ଏଜୁକେଟେଡ ହୁଏ ଯେତେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଯେତେ ନଲେଜ ରହି ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନଲେଜ ଦବାଟା ତା ପକ୍ଷେ ସେତେ ଇଜି ହେଇଯାଏ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆନାଦର ଥିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଟା ମାନେ ତାର ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଶିକ୍ଷାଟା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟା ହବା ଦରକାର ସେବା ଆଉ ଭକ୍ତି ମୂଳକ ଯେମିତି ସେ ସେବାଟା ଦେଇ ନିଜେ ତୃପ୍ତ ହେଇପାରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବଟା ରହିଲେ ତାର ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟା ଆସିବ କାହିଁକି ଟପିକଟା ଉଠୁଛି କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଜନନ ଆଉ ଜନନୀ ସେଇ ଜନନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହିଁ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ହବ କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଶାରୀରିକ ସଂଗତିର କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମୋର ଇମୋସନାଲ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଚଳଣୀର ବ୍ୟାପାର ମୋର ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ମାନେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ 2-3 ଡିକେଡ୍ସ ମୁଁ ଯଦି 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥାଏ ତେବେ ଯାଇକି ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ମୋର ଜେନେଟିକାଲ ହବ ଜିନ୍ ଗତ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର କୂଳକୁ ଯିବି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କରି ସେଇ ଭାବ ସେଇ ଇମୋସନ ସେଇ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିଦେଇ ପାରିବି କାହିଁକି ନା ଠାକୁର କହିଲେ ମା ହେଲା ମାପି ଦିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି ଠାକୁର ଯୋଉ ମଣିଷ ଗେଡା ହବା ଲମ୍ବା ହବା ସୁନ୍ଦର ହବା ଅସୁନ୍ଦର ହବା କଳା ହବା ଗୋରା ହବା ଏସବୁ ବି କଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମା ଉପରେ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାର ଯେତେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତି ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାର ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ସ୍ଵାମୀ କୂଳ ପ୍ରତି ତାର ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଏକନିଷ୍ଠ ସଦ୍ଭାବ ପରାୟଣ ହୋଇ ଚାଲିପାରେ ତାର ସନ୍ତାନ ମାନେ ହାଇଟ ରେ ସେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୀପ୍ତି ଥାଏ ତେଜ ଥାଏ ଆମେ ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷଟା ଏତେ ଡିପର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ହିଁ ଗୋଟେ ବାଣୀ ମନେ ପଡେ ଯେତେ ଡୁବିବ ସେତେ ବେମାଲୁମ ହବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଡୁବିବାକୁ ହିଁ ହବ ଯଦି ମୁଁ ସେ ପାଣିର ଗଭୀରତାଟାକୁ ମାପିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ଲୁଣ କଣ୍ଢେଇ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାକୁ ମାପିବାକୁ ଗଲା ସେଇଠାରେ ହିଁ ମିଳେଇଗଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷଟା ଆଇଡିଓଲୋଜିଟା ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାରର ହିଁ ଆମେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦେଖୁ ଭାବୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଇଏ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସିଜ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ମାନିବାକୁ ନିୟମ ନୀତି ଅଛି ସେଟା ସବୁ ଆମେ କରିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କିଛି ଦିଆ ଅଛି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ମୁଁ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ କେବେ ବି ଚାହିଁବିନି ଯେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଆସିବ ମତେ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିବ ଯେ ମୋର ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଆସିବ ଯେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଯେ ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଇଡ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଚାହୁଁନଥିବ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବିନି ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ନିଜ ବେଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ଵାରା ଗାଇଡେଡ ହବାକୁ ଚାହୁଁନା ନିଜେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମକୁ ଆଉଟଡେଟେଡ ଲାଗେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛୁ ମାନେ ଆମେ ଜଣକ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମ ବା ଭଲ ପାଇବା ଚିର ବହନଶୀଳ ଚିର ସହନଶୀଳ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆବିଳତା ନଥାଏ ସିଏ ଯୋଉ ଥକେ ବି ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆହତ ବି ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯାହା ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଯଦି ପ୍ରେମଟା ତାର ଯଦି ଭଲ ପାଇବାଟା ନ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ସେଇଠାରୁ ତାର ମୁକ୍ତି ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ମୁକ୍ତି ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନିଏ ତାମାନେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ହବ ଯେ ମୋର ଲାଇଫ ର ଏଇମ କଣ ଲାଇଫ ର ଗୋଲ କଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭସ କଣ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ମୋ ଲାଇଫଟାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବି ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଠାକୁର ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
କାହାକୁ ଆମେ ଅଧିକା ସମ୍ମାନ ଦବୁ। ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନାରୀ ସହିତ କାହାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ଭାବୁଛ ବି କିପରି? କାହିଁକି ନା ନାରୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଯେ ନାରୀକୁ ବି ଜନ୍ମ ଦିଏ, ପୁରୁଷକୁ ବି ଜନ୍ମ ଦିଏ। ସେ ହଉଛି ସୋର୍ସ, ଆଉ ସୋର୍ସ ଠାରୁ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ଆମେ ତାର କମ୍ପାରେବଲ ବି କେମିତି ହେଇପାରିବୁ? କିନ୍ତୁ ନାରୀ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳା ହବା ଦରକାର, ଆଉ ପୁରୁଷ ତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳା ହବା ଦରକାର। ଆଉ ପୁରୁଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ନାରୀ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କର କୈଶୋର ସମୟରୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଛୋଟ ବେଳରୁ ଗୋଟେ ମା ପାଖରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଶିକ୍ଷାଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ମଦର ଇଜ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟିଚର ଅଫ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। तो ସେଇ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଶିକ୍ଷାଟା, ସେଇ ଯୋଉ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ମା ପାଖରୁ ହିଁ ଆସେ। ସେଇ ଛୋଟଟି ବେଳାରୁ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦବାକୁ ହୁଏ ଯେ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପୋଜିସନ ଟା କୋଉଠି, ମୋ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କାମଟା କଣ, କିମ୍ବା ମୋ ଲାଇଫ ଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଯୋଉ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରପରଲି ୱେଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଲାଇଫରେ ଧରିବାକୁ ହବ। ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚଳଣି। ତେବେ ଯାଇକିରି ମୋର ଜନନୀତ୍ୱଟା ସାର୍ଥକ ହବ। ଅଦରୱାଇଜ ଆମେ ଭାବୁ କି ହଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ନର୍ମାଲି ତା ଖାଇବା ପିଇବା ତାକୁ ଯେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ପସିବଲ ଯେତିକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଦେଇପାରିବା, ଭଲ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢେଇ ପାରିବା। ଆଜିକାଲିର ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଫିସ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେ ଫିସ୍ କୁ ଭରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଜବ ମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଇନକମ ଅର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ହାଇଲି ୱେଲ ଲିଟରେଟେଡ କରିପାରିବୁ, ଆମର ପିତୃତ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନଜରିଆଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ତୁମ ପ୍ରତି ଟାଣଟା ଭଲ ରହେ, ତୁମ ପ୍ରତି ଟାଣଟା ହିଁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ରହେ, ତାହେଲେ ପାଠ ପଢା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଚିଭ କରିବା, ଲାଇଫର କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିଗରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଚୁଟକିର ଖେଳ। ଭଲ ପାଇବାର ଦାୟରେ ମଣିଷ ବହୁତ କିଛି କରିଯାଏ। ତୁମ ଆଖିରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଟୋପା ଲୁହ ଗଡିଯାଏ, ଯେମିତି ତାର ସଂସାରଟା ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ତୁମ ପ୍ରତି ଅଛି ତ? ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ଜନନୀତ୍ୱ ଆଉ ପିତୃତ୍ୱ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ମାନେ ସିରିୟସଲି ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଫିଲୋସଫିକୁ ଦେଖାଯାଏ, ହୁଏତ ମୋ ଭିତରେ ବି ଏତିକି ଆଇଡିଆଜ ହିଁ ନଥିଲା। ମୋ ଭିତରେ ମାନେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଭାବୁଥିଲି କି ନିଜେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ପବ୍ଲିକଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ତାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କଣ ଅଛି? ସେଗୁଡା ସବୁ ମାନେ ୟୁଜଲେସ୍, ସେଗୁଡା ସବୁ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟେଜ ଅଫ ଟାଇମ, ମତେ ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜିଟାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଆମ ଉପରେ କେତେ ବଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଦେଖି ଆଉ ମାଟିର କ୍ୱାଲିଟି, ଜମିର କ୍ୱାଲିଟି ହିସାବରେ ହିଁ ବୀଜ ବପନ କରାଯାଏ। କୋଉ ଜମିରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବୀଜ ବପନ କଲେ ସେଟା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇପାରିବ, ସେଇ ନଲେଜ ଟା ବି ଥିବା ଦରକାର। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସମାଜଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଉଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଭଲ ଭଲ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଆମଦାନୀ ହବାଟା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୟୋଜନ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ମଣିଷ ନ ଆସିବେ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜଟାକୁ ଧରି ରଖି ହବା ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ଆମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସକୁ, ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସକୁ ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ଯୋଉ ସ୍ଵାଧୀନତା ଆଶା କରୁଛ, ହୁଏତ ତୁମେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଫାଇଟ କରିକି, ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟ କରିକି ସ୍ଵାଧୀନତା ଆଣି ବି ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ ଧରି ରଖିବା ଭଳିଆ ମଣିଷ କାହାନ୍ତି? ଆଉ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା ଉପରେ। ଠାକୁର ସେଇଠି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମାତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍ତମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନ। ଯଦି ପିତା ମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ରହିଲା, ସୁସ୍ଥ ଯୌନ ଜୀବନ ଯଦି ଗୋଟେ ରହିଲା, ମାନେ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, ଡାଇନାମିକ, ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସନ୍ତାନର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। କେତେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ହୁଏତ ୱାର୍ଡରେ ଭାରି ଭାରି ୱାର୍ଡ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଡିଏନଏ ଯୋଉଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହନ କରେ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା ଚରିତ୍ର ସେଟାକୁ ସେ କ୍ୟାରି କରେ। ତ ଆମର ସେ ଡିଏନଏ ଟା ପୁଣି ଫର୍ମ କେମିତି ହୁଏ? ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ସେଇଟା ହିଁ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ।
आ सेटा ही जीन माने सेटा ही ट्रांसफर हुए नेक्स्ट जनरेशन। श्री श्री ठाकुर कहते एटा आमे सुनिचे हुए तो गोटे जन्म रे डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। श्री श्री ठाकुर कहते जदि एकनिष्ठ हे केही इष्ट केन्द्रिक ही तार जदि अभ्यास व्यवहार को सुनियंत्रित करने को चेष्टा करे तार प्रवृत्ति केन्द्रिक चलनी को इग्नोर करी किंबा ओवरकम करी जदि इष्ट केन्द्रिक चलनी को एक्सेप्ट करि पारे करिबा माने करिबा पई जदि डेडिकेटेडली ट्राई करे ताहले से गोटे जन्म रे 7 जन्म रो कर्मफल काटि दी परिबो। गोटे जन्म रे तार केते जन्म रो प्रैक्टिसेस को चेंज करती पारिबो। तो एबे आमो पाखरे जिनसटा होची एतिकी जे आमे केते ताको एक्सपेरिमेंट करि परिबो। ठाकुर को कथाटा केते सत्य ठाकुर किछि कहि देकी गले आमे तांको आज पुरुषोत्तम बोली मने करू किंबा अवतारी बोली मने करू किंबा गुरु मने करू आदर्श व्हाटएवर मे बी तांको कथाटा को जे पर्यंत मु आचरण भितरे एक्सपेरिमेंट न करिछि से पर्यंत मोर अनुभूति क्रिएट होबनी। से पर्यंत मु कहि परिबिनी जे ठाकुर को कथाटा सत्य बोली। सब किछि बुकिश नॉलेज रे रहिजो तेणु मो जीवनटा को गोटे अनुभूति संपन्न करि तोलिबा को हबो। ठाकुर सेटा ही चाहिछथि। ठाकुर कहते जे तुमे मो कथा जदि तुमको माने मो कथा जदि तुम पक्षरे टिके भी सत्यवर मने हुए टिके भी सत्य अछि बोली ता भितरे जदि अनुभव कर तेबे बिना कोनोसी प्रकार कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड नै माने अनकॉम्प्रोमाइज हे ताको फॉलो करिबा पई चेष्टा कर मानिबा पई चेष्टा कर आ ता भीतर दे तुमरो जो प्रत्यय सृष्टि होबो जो कन्विक्शन ता सृष्टि होबो मु तुम पई सेति टिके केते सुंदर कथा ठाकुर एठी कोनोसी प्रकार रो जोर भी करि नाहंती जे मु तमरो माने तुमे मोर शिष्य मु तुमरो गुरु तो तुमको मो कथा बानिबा को ही पड़िबो किंबा ठाकुर ए प्रकार कहबी नाहंती जे मु जहा कहूची सेटा ही सत्य। ठाकुर कहउछन सेतिकी टिके परीक्षा निरीक्षा करि देखिबा को हबो आ सेई भीतर दे हमर आमे अनुभूति संपन्न ही उठी परिबा आ आ सेई जो अनुभूतिटा ही समाज पई गोटे एसेट ही जो काहे कि ना गोटे नारी रो आमे समस्त जानु नारी रो सार्थकता हुए गोटे मातृत्व रे गोटे मार सार्थकता गोटे मातृत्व रे आ पिता सेतिकी बेले ही निजको प्राउड फील करंदी जेते बेले तांको संतान तांकोठू आहुरी विचक्षण ही बाहर तांकोठू आहुरी कैपेबल आहुरी एलिजिबल हे आहुरी तांकर जिते सारा भलो गुण आहुरी माने सेटा आहुरी सत गुण जेते बेले हे कि संतान पाखरे आसे पिता सेते बेले फील करंदी जे मोर पितृत्व सार्थक हला। ए परिप्रेक्षी रे छोटो गोटे घटना मने परे मु मोर हस्बैंड कोठू ही सुनिथिली पुरी रो ही घटना पूज्यपाद आचार्य देव बसी थांती पूजनीय बाबाईदा साइड रे ठिया ही थांती जणे डॉक्टर रिनाउंड डॉक्टर मोर ना भी मने पड़ी से आसी प्रणाम करछन तो पूज्यपाद आचार्य देव इमिडिएटली तांको पचारछंती तोमाके के बेसी भालो लागे आमी भालो लागी ना बाबाई भालो लागे तो सी दादा जनक सेठी कन्फ्यूज्ड जे कहिबे कोन आचार्य परिवार तो तांको कोन आंसर दिया जिवो ना आगे सबाई आमाके भालो लागेन ना সেই রকমের ডুপ্লিসিটি চলবে না সেই রকমের ইয়ে চলবে না মানে কি বলা যায় সেটা বাকচাতুরি চলবে না আমি তোমাকে বেশি পছন্দ না বাবাই তোমার বেশি পছন্দ তো এমতি কিছু কিছু সময় এই প্রকার কনভারসেশন ভিতর দেখি সে দাদা জনক হাত যোড়ি কହୁଛନ୍ତି দাদা ଆମକୁ মতে ক্ষমা କରିଦେବେ কিন্তু বাবাইদা মোর মানে মতে ଟିକେ বেশি ভাল লাগନ୍ତି তো ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଠି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟି ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଖୁସି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୋର ପିତୃତ୍ୱଟା ସାର୍ଥକ ହେଲା। এইটা ହିଁ କଥା এইটা ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଦେଇ ଗଲେ ଯେ ନେକ୍ସଟ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଆସିବାର ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡିବନି କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ଲିଟରେଚର ଆଉ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାଟା ତମ ସାମ୍ନାରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଗଲି ତ ସେଇଠି ଭାବିବାର ବିଷୟ ଏଇଆ ଯେ ଆଜ ଏ ଡିସାଇପଲ ଆଜ ଏ ମାନେ ଆମେ ମୁଁ ନିଜ କଥା କହିବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ କନଭିକ୍ସନ ନେଇ ଚାଲୁଛି ସେଇଟା ରିଏଲି ମୋର ଜେନେରେସନ ୱାଇଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି ତ ଯଦି ହଉନି ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନିବା ଭିତରେ ବି କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଯାଇଛି କୋଉଠି କିଛି କମତି ରହିଯାଇଛି କମି ରହିଯାଇଛି ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣିକି ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବେଳ ଠାରୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାର ସେଇ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା କେତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହବା ଦରକାର ସେ କନଭିକ୍ସନ ଟା କେତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହବା ଦରକାର ଆଉ ସେଇଟା ହୁଏ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ ଭିତରେ ଦେଖି ଆଜ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଯୋଉ ଡେଡିକେସନ ମତେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଉଠିବାର ହିଁ ଅଛି ଦେହ ଖରାପ ଥାଉ सिचुएशन किसी खराब था परिवेश साथ दो न दो व्हाट एवर मे बी द सिचुएशन मते अनकम्प्रोमाइजिंगली मेडिटेशन करबा को हबो मते इष्टवृत्तिटा प्रॉपर भाव रो सहित दबा को हबो दी बेला प्रार्थना को जगिबा को हबो दिन सारा जो मोर चाली चलन भीतर दी मोर
कामदाम भीतर देकी रोषेई करबा भीतर देकी ठाकुर जो सतनाम टाको मनन करबा को हबो जो मानकु नेकरी मु बंचुजी समस्तଙ୍କ प्रति मु श्रद्धाशील होइक रहिबाकू हबो समस्तଙ୍କର मन बुझी मते समस्तଙ୍କ प्रति सेवा परायण होइक रहिबाकू हबो जोटा को कहा जे अनुसंधिष्ट सेवा एई प्रैक्टिसेस एउडा सब गुडा को ही प्रैक्टिस से प्रैक्टिस को जदी मु करी पारे तेबे मो संतान भितरे जो माने मो संतान जो नेक्स्ट जनरेशन ही आसीबे तांको भितरे तांको जबरदस्ती करी कहिया को पडु नथिबो जे मो देहडा भल नै मते टी पानी आनी दियंतुनी बाबा सेठी किछि मागुचन तु जाई कि देखंतुनी किंबा एटा ई समय उठि कि ई जिंस करिवार थिला त माने तते बारंबार कहि कि तु सेटा रियलाइज करि पारनु एई जिंसुडा तांको कहिबा को पडिबोनी से अनुसंधिष्ट सेवार भावटा बाय बर्न नै करि आसीबो गुरुजन गुरुजन मानकु सम्मान दबाकू हुए से फीलिंग्स ता भीतर बाय बर्न आसीबो किंबा इष्ट कृष्टि आ परिवार रो जो वंशर जो परंपरा तांकर जो कल्चर टाको मते ही बहन करी नै चलीबा को हबो ताको एक्स्ट्रा सिखेबा को हबो नाही तेणु श्री श्री ठाकुर कहले मनीष हुए तो भलो एजुकेटेड ही गल भलो लिटरेटेड ही गला भलो किछि हायर डिग्री हासिल करी नेला हुए तो बहुत भलो समाज रे माने हाईफाई समाज रे तार बसा उठा करे ठाकुर श्री ठाकुर कहउछंदी जे जेते भी एनवायरनमेंट रो चाप थाउ जेते भी एनवायरनमेंट रो एम्फासिस थाउ ता थारु किंतु जन्म रो एम्फासिस ता ढेर बेसी आउ मनीष एनवायरनमेंट रो जेते जहा ग्रहण करूना काहेकि से ग्रहण करिवो तारो जो इंस्टिंक्ट टाकू नेकरी माने तारो संस्कार टाकू नेकरी ही से ग्रहण करिवो तारो संस्कार जेतिकी से सेही हिसाब रे ही ग्रहण करिवो आमे माने एटाकू देखिचे जे जेंति हाफ फुल हाफ एम्प्टी ग्लास सेही गोटे ग्लास रे अधा पानी रखि दिया जो जहार नजरियाटा जहार परसेप्शन टा जेमिति जहार संस्कार टा जेमिति तारो दृष्टिटा भी सेमिति तारो देखिबार नजरियाटा भी एक्जाक्टली सी गोटे पिला हुए तो देखि पारे जे तार हाफ पानी अछि सेम केस रे आउ गोटे पिला को डाकी दिया जे से देखिबो जे तार अधा खाली अछि तेणु डिपेंड करूची संस्कार डिपेंड करूची हमर जेनेटिकल बिहेवियर डिपेंड करूची हमर पिता मातांकर संगति डिपेंड करूची हमर माँ पिता माने माता पिता हिसाब रे इष्ट केंद्रिक चलणीटा तेणु मु तो बेसी किछि जाने ना ठाकुर को विषय रे मैं तो जेतिकी अनुभव करूची सेतिकी रखिया ପାଇଁ चेष्टा कली आउ एई परिप्रेक्षी समस्त जो माने प्रेजेंट अछनी जो माने एठी युक्त ही अछनी समस्तंकर मंगल प्रार्थना करे श्री श्री ठाकुर को चरण प्रांत रे जय गुरु जय गुरु ठाकुर तो मंगल करतु जो सुंदर भाबरे माने बेसिक